ऑफ डेमोक्रेसी की, मुज़ाकरात की। असलम गौरी साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर भी सर अपनी राय दीजिएगा कि एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड्स, गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन भी, अगर फेयर एनालिसिस किया जाए तो एक दूसरे का ब्लफ कॉल कर रही है। ऑपोजिशन कहती है मुज़ाकरात कर लें, जब लगता है गवर्नमेंट शायद वेलकम कर लेगी तो बैक ट्रैक कर जाती है। गवर्नमेंट का भी सर इसी तरह का मामला है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आती है मुज़ाकरात कर लें, जब ये लोग वेलकम करते हैं गवर्नमेंट पीछे हट जाती है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन, आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि ये पार्टियां दोनों, जिसमें आप भी शामिल हैं ऑपोजिशन के अंदर, आप लोग मुज़ाकरात की एक मेज पर बैठ सकते हैं? असल में बदकिस्मती है कि दोनों तरफ संजीदगी का फुकदान है, दोनों तरफ संजीदगी नजर नहीं आ रही है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि सिर्फ पीटीआई को ही पूरे मुल्क में तकलीफ हुई है, किसी और के दर्द नहीं है। अब जब अपोजिशन इस तरह की बात करेगी तो फिर कैसे बाकियों को साथ लेके चलेगी? पीटीआई के दिमाग में अभी तक ये खन्नास है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है इस मुल्क में, और इसी खन्नास ने उनको यहाँ तक पहुंचा दिया है कि अपने इस वक्त हरियाणा के दरवाजे में 10,000 आदमी भी इनसे इकट्ठा नहीं होता। जबकि हुकूमत की बात यह है कि मुल्क को, हुकूमत दिन ब दिन डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं, मुल्क की माशी हालत खराब हो रही है, मुल्क का अमन अमान तबाह हो गया है, मुल्क में लोग अफरा तफरी का शिकार हैं, लोग परेशान हैं, मुल्क छोट छोट भाग रहे हैं। आप जाके देखें, एयरलाइनें देखें कैसे भर भर मुल्क से बाहर भाग रही हैं, यूनिवर्सिटी में जाके देखें बच्चे कैसे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये समझते हैं रात को टीवी के 1 घंटे के प्रोग्राम में बैठ के हम मुल्क के मसले हल कर देंगे। मुल्क किसी और तरफ जा रहा है। मेरी इस पे छोटी सी गुजारिश ये ना कि आप कह रहे हैं मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, आप लोग सड़कों पे निकलने की बात कर रहे हैं, पीटीआई सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, इससे तो अफरा तफरी बढ़ेगी सर, कम तो नहीं होगी। देखिए, इनको दुरुस्त करने का यही एक तरीका है ना, और तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में तो खन्नास है। ये तो ये कहते हैं कि सब ठीक है ना, ये तो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि सावन का अंधा हरा हरा ही नजर आ रहा है। इसका तो वो हालत है हुकूमत की। नहीं सर, मानने लगे, मैंने भी इब्तिदाइया में बताया। आप क्या चाहते हैं, जब लाखों लोग रोडों पे आएंगे तो फिर इनका दिमाग ठीक होगा ना, फिर इनको नजर आएगा कि मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। अभी तो इनको अपने आप तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। लोगों को सड़कों पर निकालने के ऊपर भी जो इस हुकूमत का रवैया है, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो हमने देखा है, सर कंटेनर लग जाते हैं, आंसू गैस के शेल निकल आते हैं, कैसे लोग निकलेंगे? कंटेनर इनके लिए तो नहीं लगते, कंटेनर तो आवाम को इनसे बचाने के लिए लगते हैं। नहीं, मैं गौरी साहब एग्री करते हैं आपके इस पॉइंट से, कि वो कहती है कंटेनर तो हिफाजत के लिए लगते हैं, इनकी नहीं, आवाम की। बहरहाल ये कि पीटीआई के पास पावर भी है, लोग भी रोडों पे आ सकते हैं, लेकिन इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है रोड पे लाने वाली, जिसकी वजह से हुकूमत इनको कंटेनर लगा के और दूसरे तरीके से तशद्दुद करके, डरा धमका के कारकुनों को बैक पे मजबूर करती है। अभी थोड़ा सा इनको कराची में थोड़ी सी आजाद हवा मिली, आपने देखा कि लोग इनके निकले रोडों पे आए। अब उनको हैंडल किसने करना है, लेके किसने चलना है, तहरीक का रुख क्या बनाना है, वो इनके यहाँ एक प्रॉब्लम जरूर है, इसको इनको फेस करना पड़ेगा। इनकी मौजूदा जो लीडरशिप है, मैं उन सबका एहतराम करता हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, बैठते रहते हैं हम इकट्ठे, लेकिन बात यही है, हमने उनको पहले भी ये कहा है और आज भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको वो लीडरशिप क्या सामने लेके आनी पड़ेगी, पॉलिसियां ऐसी बनानी पड़ेगी, फैसले ऐसे करने पड़ेंगे कि मैं जो इन्होंने महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर साहब के हवाले कुछ किया है, तो मैं समझता हूँ उससे कुछ तब्दीली आएगी, कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। और लेकिन अब बात वही है, अपोजिशन एक है, चाहे देखिए हमारा तो वही हाल है ना कि पीटीआई हो या हम हो, हमने दोनों ने इस्लामाबाद आना है, कोई वाया मोटर में आना चाहता है, कोई वाया जीटी रोड आना चाह रहा है, मकसद तो हम दोनों का एक ही है। मकसद एक ही। मैं आपकी जाने बात, आपने सर जो बात की ना कि इनके पास पावर है, स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन जो मैंने पहले गौरी साहब से सवाल पूछा कि कंफ्यूजन है और लगता है आप दोनों एक दूसरे का ब्लफ कॉल करें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से करवा सकते हैं और मुज़ाकरात फिर उसके बाद देख लेंगे कि कैसे होना है। उसके जवाब में अचकज़ई साहब ने कहा, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आरे पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी कहा कि जी मुलाकात तो का जो मुज़ाकरात का अलिफ है वो इमरान खान से शुरू होता है, तो हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर उस एलामिये का क्या मकसद था जो निकाला था, जिसमें कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? इस ऑफर का क्या मकसद था कि वो कर लें, मिसाक़े जमहूरियत कर लें? नहीं, देखें, आपके बड़े सामने मौक़िफ़ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आरे पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ दिया कि हम मिसाक़े जमहूरियत के लिए तैयार हैं और आप दस्तखत नहीं, जब राना साहब कह रहे हैं मिलवा देते हैं तो इनकार क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुम मिलवाएं, इमरान खान साहब से भी मिलवाएं, ठीक है जी। आप एक तरफ ये कहें कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात करना, लेकिन दूसरी तरफ वही अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब लाहौर जा रहे हो, तो उनके काफिले के ऊपर आज जो आपने किया, डंडे बरसाए, जो कुछ आपने सारी दुनिया ने देखा। उनके साथ इतने लोग ही नहीं थे सर। नहीं, लोग थे या नहीं थे, आप क्यों रोक रहे थे? आप क्यों गाड़ियां तोड़ रहे थे? लोग बेशक 10 थे या 20 थे, क्या पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर चलना, गाड़ियां चलाना या किसी जगह पर जाना गुनाह है? यानी आप जो काम करें वो ठीक है, आप आते हैं, इस्लामाबाद भी आते रहे, आपने हर जगह पर एहतजाज किए, अब हमारी हुकूमत है, कहीं पर आप बताएं, कहीं आप पर बताएं कि देखिए आप अपनी बारी पे बोलिएगा, देखिए आप केपी है, हमारी हुकूमत है,
آپ آئیں وہاں پر جلسے کریں, ریلیاں نکالیں, کہیں پر آپ کو کوئی رکاوٹ لاٹھی چارج نہیں ہوگا. کر رہے ہیں آپ بالکل, ہم تو اجازت دیتے ہیں. یہ پی ایم ایل این کو امیدوار تھے ہری پور کے اندر, دکھائیں کہیں پر ہماری طرف سے کوئی کیا گیا ہو, کسی بندے کو گرفتار کیا گیا ہو. ڈرتا وہی ہے, اس طرح کا وہی کام کرتا ہے جو بندہ ہار چکا ہوتا ہے پولیٹیکلی, پھر وہ جبر کا یا اس طرح کی ساری چیزیں. بہت سے لوگوں کا انالیسس ہے, جو بات ابھی غوری صاحب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس پاور ہے, لوگ آپ کی فالوئنگ ہے, آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں اس وقت ملک کے اندر, اسٹریٹجی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کا لیڈر بھی جیل میں ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی بھی جو ہے وہ ان شیمبلز دکھائی دیتی ہے, ہر دوسرے دن کوئی لڑائی بھی آپ کی پارٹی کی نکل رہی ہوتی ہے, ایک بندہ دوسرے کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے, سب کچھ ایک میس میں نظر آتا ہے. نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں 26 نومبر کو بھی جس طرح لوگ نکلے لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے, 4 اکتوبر کو اسی طرح ہے, جب کال تو آئے نا, 2-3 زیرو مس کر گئے, ادروائز دیکھیں زیرو مس ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے جو گولیاں چلائی ہیں اس کا بھی ذرا حساب دے دیں. تو یہاں سنائپرز نہ بٹھانے پڑتے, لوگوں کے اوپر 10,000 5,000 ورکرز ہمارے, کوئی جنات تو نہیں وہ گرفتار ہوئے تھے, 5,000 ورکرز ہمارے گرفتار ہوئے, ٹھیک ہے جی, لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے, ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل کے اندر ڈالا ہوگا. اور جمہوریت کی یہ باتیں کہتے ہیں, کون سی جمہوریت جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جمہوریت جہاں پر بولنے کے اوپر پابندی نہیں ہے, وہ جمہوریت جہاں پر میڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ گھر بھجوا دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے پتن کی رپورٹ کے, وہ کاشف عباسی کا کیا قصور تھا اور دیگر صحافیوں کو کیا قصور تھا, جو انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائی, اور یہ جناب توہین ہوگی, توہین مریم ہوگی. وہاں پنجاب اسمبلی کے اندر مریم صاحبہ کا نام لیا جاتا ہے تو 26 اراکین کی ممبرشپ بھی معطل ہو جاتی ہے. یہ جمہوریت ہے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کا تقدس, کون سا پارلیمنٹ کا تقدس ہے, آپ اپنی باری پہ جواب دیجیے گا نا. پارلیمنٹ کا تقدس کی آپ نے بات کی ہے, پارلیمنٹ جہاں پر جا کر گھس کے اہلکار اداروں کے جا کر ایم این ایز کو گھسیٹ کے باہر لے کر آتے ہیں, اس پارلیمنٹ کا تقدس کی آپ بات کرتے ہیں جہاں پر کوئی گفتگو کوئی, تو اب کون چلا رہا ہے, اب کون سا کرنل, اس کا نام بھی لے دیں. اب کوئی نہیں چلا رہے ہیں, آپ کو کس نے بنایا, ٹھیک ہے جی. آپ جو کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب وہ جس کو کلیم کرنے الزام ہوتا تو تقریریں سینسر کون کر رہا ہے, سینسر کون نہیں, تقریریں کون سینسر کر رہا ہے, وہ دیکھیں وہ سینسر وہی کر رہے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے بات کی انتشار کی, ٹھیک ہے جی, انتشار اگر اپنے حق کے لیے نکلیں تو وہ انتشار ہے, اور اگر آپ نکلیں تو وہ جمہوریت ہے. بھائی ہم اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے, ہم پہلے بھی نکلیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں. نکلنے کے طریقہ کار پہ میں بات کرتی ہوں, میں طریقہ کار پہ بات کرتی ہوں, لیکن میں آمنہ کو ذرا 2 فرنٹس کھل گئے ہیں آمنہ صاحبہ آپ لوگوں کے لیے. پی ٹی آئی تو فرنٹ تھا ہی تھا, مولانا نے بھی کہہ دیا کہ یہ نکلنا نہ نکلے, ہم سڑکوں پر نکلیں گے کیونکہ عوام کی بس ہوگی. اور جہاں پر گورنمنٹ کی ایکسیپٹنس کی بات نہیں, عوام تو کہتی ہے بس ہوگی, یہ نہ کریں. لیکن میری بات سنیں نا, جو گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کی بات ہے, مولانا نے بھی کہا کہ حکومتی اتحاد کو 1 سال کے اندر 2/3 اکثریت ملی ہے, اس کو میں جبری اکثریت کہتا ہوں. دیکھیں, میں اس کے اوپر 2 چیزیں, پہلے میں ان کی بات کا جواب بہت ضروری دینا چاہوں گی. انہوں نے کہا جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ یاد ماضی جو ہے نا بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن ان کو یاد دلانا بڑا ضروری ہے. جمہوریت کی بات وہ پارٹی کر رہی ہے جس کا لیڈر ایک ڈکٹیٹر کا پولنگ ایجنٹ تھا. جمہوریت کی بات وہ پارٹی کر رہی ہے جس کا لیڈر ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو تو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں. وزیر خزانہ بھی نکلے گا. 2019 کے اندر کیوں کہا کہ خواجہ کو ہٹا دیں, پیچھے نہ جائیں, میں آپ کو حکومت دیتے ہیں. اگر عمران خان کی منظوری نظر ہوتے ہیں, ان کے لیڈر نے آ کے اناؤنس کیا, یہ جو مرضی الزام لگا لیں, انہوں نے تو 35 پنکچر کا بھی الزام لگایا, انہوں نے تو 150 اور بھی الزام لگایا, پھر یو ٹرن. آپ 2018 پہ بھی کمیشن بنا دیں, 2024 بھی بنا دیں. آپ آپ 9 میں بھی بنائے, آپ 26 نومبر بھی بنائے. I feel honored. That's a very open offer. No, but let me tell you something. I feel honored کہ ان کا لیڈر جو ہے, اور یہ تو ہمیں ویسے بھی پتا تھا, لیکن ہمارا لیڈر بھاگا نہیں ہے, آج جیل کے اندر ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے. کر لیا لائیو ٹی وی پہ کہ ان کے لیڈر کا مقابلہ ہمارے لیڈر سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ نام ہی نہیں جوڑ سکتا. کبھی کسی آپ کمال کر رہی ہیں, نواز شریف کا, عمران خان کا, یہ مسور کی دال, کبھی کسی سینیٹر کی اسٹیٹمنٹ. بھائی مجھے بتائیں, میرے لیڈر نواز شریف نے کیا کبھی ایسا کہا کہ میں پاور لیس پرائم منسٹر تھا؟ ان کے لیڈر نے کہا. اس کے اندر ضرورت تھی, آپ تک لیٹے ہوئے ہیں, اس کے اندر ضرورت تھی, اس نے کہا کہ یہ فیصلوں کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں. آپ جب اقتدار سے ہٹتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے, اقتدار کے اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں جمہوریت. لیکن اگر اس کے اندر جرت ہوتی تو وہ آ کے روز اناؤنسمنٹ نہ کرتا کہ اب میں ان کے ساتھ ایسے کرنے والا ہوں, اب میں ان کے ساتھ ایسے کرنے والا ہوں. اس میں جرت نہیں تھی, وہ ملوث تھا اس سارے گیم پلان کے اندر. لیکن بالکل چوروں کو, لٹیروں کو سزا بھی ہونی چاہیے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے.
चाहिए, उसको ये नजर आपने आया डील के जरिए खत्म कि कराया, तो आप उसने गलत मेरा किया। House of कौन का Cards पैसा आपने चले लूटा है, तो वो ये आपने कहे को बात मुकम्मल नहीं, तो मेरी बात कौन सी मुकम्मल है उन्होंने? नहीं चले बोलने दिया उन्होंने, हाँ। किधर मुकम्मल आपका होनी वक्त ही है? मुकम्मल हो गया, बात क्या मुकम्मल कोई बात नहीं, वक्त अल्लाह ताला मुकम्मल करने वाला है, आपका मुकम्मल इंशाल्लाह होगा, कोई मुकम्मल नहीं है। ये जिंदगी और मौत के फैसले तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। That man realized कि मेरा हाउस ऑफ कार्ड्स शैटर हो रहा है. That is when he started making these statements. इतनी उसमें गैरत थी, इतनी उसमें जुर्रत थी, तो ना आरटीएस बैठा के हुकूमत बनाता, तो ना इतनी ये गैरत सारा थी कुछ तो करता, 4 हफ्ते का ना टाइम देके कौम नवाज का- शरीफ वापस ना आ जाता। कौम का बाप इतनी गैरत बनाता, होती तो ना दाल ये के सामने सारी सरेंडर चीजें कर देता, बाहर आपने- लंदन बैठ के आपने बेलना अभी लेता। claim किया। इतनी गैरत होती तो मखसूस अभी नशिस्तें ना आपने लेते जो कहा कि पीटीआई को मिली थी। क्यों ना- इतनी गैरत क्यों होती तो ना फार्म लेती? 47 के ऊपर आप क्यों वज़ीर ना आज़म लेते? ना बनते। हमारा इतनी legal गैरत होती तो right है। नवाज शरीफ को आपने लाया था, आप शहबाज शरीफ को बिल्कुल वज़ीर नहीं आज़म है, बना अगर दिया। आपका जोधा साहब, गैरत की आप हमें ना बात करें। आप लॉयर हैं, थोड़ा सा एहसास करें, लीगली इनकरेक्ट बातें ना बताएं। नहीं, कौन सी लीगली फार्म आप 47 you were मखसूस not नशिस्तें, entitled to the मखसूस reserved नशिस्तें। seats. कौन सा ठीक है लॉ जी। ये कहता है कि घरों जिस में पार्टी ने छापे, लिस्ट ही नहीं दी गोलियां, उसको मखसूस ठीक है नशिस्तें जी। दे दें? ये सारा मुझे कुछ किसने सवाल का किया? जवाब पार्टी ने दें। लिस्ट दी थी, सुप्रीम आप- कोर्ट के अंदर हमने जमा आप कराई है। as a lawyer- आप हकायक को किस देखें, आप पार्टी गलत ने- बयानी किस कर रही पार्टी ने हैं। लिस्ट दी? पीटीआई ने। पीटीआई तो पार्टी थी जाके- नहीं इलेक्शन बिल्कुल, में। पार्टी किसने आपने आजाद डिक्लेयर इलेक्शन किया था? सुन्नी इत्तेहाद आजाद- काउंसिल पे लड़ा देखिए, और पीटीआई सुप्रीम की कोर्ट ने लिस्ट कहा कौन सीटें दे दें? सुन्नी अदालत काउंसिल पे नहीं लड़ा, पीटीआई का टिकट मैंने जमा करवाया। ये सुप्रीम कौन सा कोर्ट ने law कहा कहता है? कि ये सुप्रीम आजाद नहीं कोर्ट थे, ने- आपने खुद को आजाद तस्वर किया, आप पीटीआई ही थे। ठीक है जी, पीटीआई तो ने आप हकायक मुझे दुरुस्त ब्रेक करें। लेनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 3 दिन दिए अपनी पार्टी अनाउंस करने की। आपने खुद कहा कि आप सुन्नी बिल्कुल इत्तेहाद आप काउंसिल बिल्कुल में। आप गलत कर रही हैं। आपने सुन्नी खुद इत्तेहाद कहा कि काउंसिल ने सुन्नी इत्तेहाद अपने नाम काउंसिल के लिए घोड़े के लिए अप्लाई किया, उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं अच्छा, माना मुझे गया। एक break